بدك تصير اجهزه. مين لك يعني مين لك وصح كلامي يعني سرفايفر ما يعتبرش تكسير. بعدين نقول له لا خاص مش تكسير هذاك كلامي سرفايفر قولوه والله ما كاين. Senta na pica, rebola na pica, de quatro na quatro na quatro na quatro na quatro na pica, na pica, ela só quer dar pra traficante, ela não quer dar pra qualquer um. Vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, joga o bumbum, vai, vai,